Hey YouTube family, my name is Kimberly and I just want to say welcome. We're so glad you're tuning in today. We truly believe God has something special prepared for you. So take a moment, open up your heart and lean in. Let's jump right into the message. Puedes ponerte de pie I want you to open up your Bibles in Acts chapter 10. y abre tu Biblia en Hechos capítulo 10. Acts chapter 10, Hechos capítulo 10. we're going to read from verse 28 to verse 35. Leeremos del verso 28 al verso 35. Acts chapter 10. Hechos capítulo 10. When you have it, say amen. Cuando lo tengas puedes decir amén. I hear some pages. That's awesome. Escucho páginas, eso es asombroso. I'm glad we're going back to paper. Estoy feliz que estemos regresando a la senda antigua. How to O say papel. all that? Acts chapter 10. We're going to read from verse 28. And it says, Peter told them, Pedro les dijo, you know, it is against our laws for a Jewish man to enter a Gentile home like this or associate with you. ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa. But God has shown me that I should no longer think of anyone as impure or unclean. Pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar en alguien que es impuro o inmundo. So I came without objection as soon as I was sent for. Por eso, sin oponerme, vine tan pronto como me llamaron. Now tell me why you sent for me. Ahora díganme, ¿por qué enviaron por mí? Cornelius replied, Cornelio contestó, 4 days ago I was praying in my house about the same time, 3 o'clock in the afternoon. hace 4 días yo estaba orando en mi casa como a esta misma hora, a las 3 de la tarde. Suddenly a man in dazzling clothes was standing in front of me. De repente un hombre con ropa resplandeciente se paró delante de mí. He told me, Cornelius, your prayer has been heard, Me dijo, Cornelio, tu oración ha sido escuchada. and your gifts to the poor have been noticed by God. Y Dios ha tomado en cuenta tus donativos para los pobres. Now send messengers to Joppa and summon a man named Simon Peter. Ahora envía mensajeros a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. He is staying in the home of Simon, a tanner who lives near the seashore. Está hospedado en casa de Simón, un curtidor que vive cerca del mar. So I sent for you at once, and it was good of you to come. Así que te mandé llamar de inmediato y te agradezco que hayas venido. Now we are all here, Ahora estamos todos aquí, waiting before God to hear the message that the Lord has given you. delante de Dios, esperando escuchar el mensaje que el Señor te ha dado. Then Peter replied, Entonces Pedro respondió, I see very clearly that God shows no favoritism. veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. In every nation he accepts those who fear him and do what is right. En cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, Padre, we thank te you damos gracias because we are in your house. porque estamos en tu casa. Thank you for allowing us to come together Gracias por permitirnos reunirnos and worship you, y adorarte, exalt you. exaltarte. Thank you, Lord, Gracias, Señor, because you're working in our midst. porque tú estás obrando en medio de And nosotros. we are grateful for Y that. estamos agradecidos por ello. And Father, we open up our hearts this morning Padre, abremos nuestros corazones esta mañana to receive from you. para recibir de ti. We ask that you deposit Te seeds pedimos que deposites semillas of your word, de tu palabra Lord, that can bear fruit in our life, que puedan dar fruto en nuestra vida, that can transform us, que puedan transformarnos, that can help us to align to Scripture, que puedan ayudarnos a alinearnos con la that can Escritura, remind us of your truth. que nos recuerden de tu verdad. And Father, I pray Y Padre, te pido that above everything else, que sobre todas las cosas you may be glorified in this place. tú puedas ser glorificado en este lugar. We thank you for it. Te agradecemos por ello. In Jesus' En name, el nombre de Jesús. Amen Amén and y amen. amén. say hi to somebody before you take a seat. Saluda a alguien antes de tomar tu asiento. Tell them it's good to see you. Diles, es bueno verte. Last week, La semana pasada, Pastor Amy brought an amazing message. Pastor Amy trajo un gran Can we mensaje. celebrate that? ¿Podemos celebrar Yeah. eso? And the message was teaching us how the Lord called Saul Y
Y el mensaje nos enseña cómo el Señor llamó a Saulo. And one of the things that spoke to me Y directly una de las cosas que me habló directamente a mí was how suffering was included in the calling that the Lord gave Saul. fue cómo el sufrimiento estaba incluido en el llamado que Dios le dio a Saulo. And how God wanted to emphasize to Saul Y cómo Dios quería enfatizarle a Saulo that he was going to process him through suffering. que lo procesaría a través del sufrimiento. And I love the fact that was a part of the sermon last week, Y amo el hecho que eso fue parte del sermón de la semana pasada, because it's a good reminder for us porque es un buen recordatorio para that nosotros as we navigate through life, que mientras navegamos la vida, suffering is a part of what happens. el sufrimiento es parte de lo que sucede. Pain is a part of the journey. El dolor también es parte de la jornada. And then the Bible gives us, Luke the writer actually gives us a few key insights Y Lucas, el escritor, nos da dos claves about what happens to Saul right after. sobre lo que le sucede a Saulo justo después He de teaches eso. us that Jesus continues to work in him, Nos enseña que Jesús continúa trabajando en él and he continues to teach y él continúa enseñando that Jesus was indeed the Son of God, que Jesús era el Hijo de Dios, which is actually verse 19 in chapter 9. que es el verso 19 en el capítulo 9. He shows us, Luke teaches us Lucas nos enseña a nosotros that Paul begins to teach these sermons que Pablo comienza a enseñar estos sermones that come from this encounter that he had with Jesus. que vienen de este encuentro que tuvo con Jesús. And then he also begins to teach us, Luke the writer begins to teach us Y Lucas comienza a enseñarnos that Paul begins to be a part of the Jerusalem church, que Pablo comienza a ser parte de la iglesia en Jerusalén and he begins to teach there. y él comienza a enseñar ahí. And Luke specifies Y Lucas especifica something very important, algo muy importante, that his ability to preach continues to grow. que su habilidad para predicar continúa And he creciendo uses these words, y él usa estas palabras. and his preaching becomes more and more powerful. Y su predicación se hace más y más poderosa. And he gives us this insight Y nos da esto because God is continuing to work in Saul. porque Dios continúa obrando en Saulo. And though we see a glimpse of what Saul was beginning to do, Y aunque vemos algo de lo que Saulo comienza a hacer, chapter 9 continues to teach us el capítulo 9 sigue enseñándonos that these Greeks, these Jews who spoke Greek, que los judíos que hablaban griego begin to persecute Saul comienzan a perseguir a and Saulo they begin to try to kill him. y comienzan a intentar matarlo. And part of what happens is that the church decides, Y parte de lo que sucede es que la iglesia decide, we need you. tenemos que esconderte, We need to hide you. tenemos que And esconderte. what they do is they actually put him in this big basket. Y lo que hacen es que lo ponen en una canasta They grande sneak him out of the city y lo sacan de la ciudad and they send him back home. y lo envían de regreso a And they casa. say, hey, we need you to go home for a second. Y dicen, tienes que ir a tu casa por un segundo. They're plotting to kill you. Te están planeando matarte, You're bringing a lot of heat. estás trayendo mucho calor. We need you to go home for a second Necesitamos que regreses a casa por un and let segundo some of these things pass. y que una de estas cosas pasen. And I'm walking with you through chapter 9 Camino a través del capítulo 9 because I know contigo, that there's some key things that are happening there that I don't want us to miss, porque hay cosas claves que suceden ahí que no quiero que nos that are perdamos, very relevant to what the Lord is going to continue to speak to us in the next few weeks. que son relevantes a lo que el Señor nos va a hablar durante las próximas Because semanas. though God is working in Saul, Porque aunque Dios está obrando en Saulo, though things are happening through his message, aunque hay cosas sucediendo a través de su mensaje, though he enters debates that he's able to showcase that Jesus was indeed the Son of God, aunque entra en debates donde puede mostrar que Jesús es el Hijo de Dios and people are believing, y las personas están creyendo, the Lord still instructs for him to go home and chill out for a second el Señor le instruye que vaya a casa y se tranquilice por un because segundo, God is still continuing to work in him. porque Dios sigue obrando en él. God is continuing to work inside of his heart. Dios sigue trabajando dentro de su And I corazón. love this about the writer and how Luke writes this out Y amo esto de cómo lo escribió Lucas, because it teaches us porque nos enseña a that no nosotros matter how skilled we may be at what we do, que sin importar cuán buenos seamos en lo que hacemos, process is inevitable. el proceso es inevitable. Process is something that we have to go through. El proceso es algo que tenemos que That no matter atravesar. how our seasons are shifting, Que sin importar cómo cambien nuestras there is temporadas, still something that we have to continue to develop within. aún hay algo que tenemos que desarrollar por dentro. God needs to continue to work inside of us. Dios tiene que continuar obrando dentro de nosotros. Many of us would have said, Muchos hubiésemos dicho, the dude is on fire.
Él está en fuego. Man, let him do whatever he's asking, what God is telling him to do. Deja que haga lo que Dios le pide hacer. God already said. Dios ya dijo. God already called him. Dios ya lo llamó. But I love the fact Pero amo el that there hecho was a sermon still available. que había un sermón aún And though disponible. Paul Y aunque was Pablo gifted and called, era dotado y fue and llamado he was doing what God had asked him to do, y estaba haciendo lo que Dios le pidió there are hacer, still seasons aún hay temporadas that God says, wait, que Dios dice espera, pause. pausa. Let's be at peace for a second. Vamos a estar en paz There por are un still segundo. seasons Hay that temporadas no matter how gifted you may be, que sin importar cuántos dones how tengas anointed you may be, o cuán ungido how much estés you've been in assignment with the Lord, o cuántos están en there are asignación con some Dios, seasons hay unas temporadas where the Lord will say, donde el Señor dirá it's time to rest. es tiempo de It's time descansar, to pause. es tiempo de pausar, It's time to put a pause in what you're doing es tiempo de poner pausa a lo que estás haciendo because I want to work inside of you. porque quiero trabajar dentro de See, ti. God isn't only interested in working through you Dios no solo está interesado en trabajar a través de and ti skipping the process that you're in. y brincarse el proceso en el que tú God wants estás. to work through you, Dios quiere obrar a través de but He ti, will work in you first. pero primero trabajará dentro de ti. I didn't plan on saying this, but I want you to understand Quiero que entiendas that we sometimes want to see God work through us. que a veces queremos ver a Dios trabajar a través de And if we could be nosotros. honest for a second, Y si podemos ser it's because honestos, it brings some sort of self-gratification. es porque nos trae gratificación, It gives us some sort of purpose. nos da un sentido de It propósito. sometimes becomes our identity. Y a veces eso se convierte en nuestra And when we are identidad. in a season of Y cuando pause, estamos en una temporada de when we are on pausa, hold, cuando estamos en when espera, God says wait, cuando Dios dice espera, when God says don't do anything right cuando Dios now, dice no hagas nada ahorita, take a breather, toma un descanso, take a step back. toma un paso hacia atrás. We interpret that Lo interpretamos as rejection. como rechazo, We interpret lo that interpretamos as being put to the side. como ser hecho a un lado. But let me tell you something. Pero te quiero decir God algo. can work Dios puede obrar in seasons of waiting en temporadas de espera, in ways that God cannot work or will not work in seasons of doing. de maneras que Dios no obrará en temporadas en que haces Let me explain algo. to you what I'm talking about. Te voy a explicar de qué When we are hablo. doing, Cuando estamos haciendo, we are busy, estamos ocupados, we are focused, estamos enfocados, we are trying to figure out what the next thing is. intentamos averiguar qué sigue. And the truth is Y la verdad that es many of us don't have space que muchos no tenemos to espacio be aware, de estar conscientes, to be self-aware de poder estar of conscientes de what's nosotros my mismos. attitude like? ¿Cuál es mi actitud? What am I causing in other people? ¿Qué estoy causando en otras We are personas? mission driven, Estamos atraídos por la mission misión. focused, Estamos enfocados that en la we stop misión. allowing God to work in us Y no le permitimos al Señor trabajar en because we fall in nosotros love with God working through us. porque nos enamoramos con el hecho que Dios trabaja a través de nosotros. I know I started a little fast this morning, Sé que empecé rápido esta but I mañana. want you to understand Pero quiero que entiendas that there are some intentional seasons que hay temporadas that God will intencionales lead you through, por las cuales Dios te that He dirigirá, will say, que dirá, in this season, en esta temporada we will sit. vamos a sentarnos. In this season, En esta temporada we will rest. vamos a descansar. In this season, En esta temporada we will pause. vamos a pausar. In this season, En esta temporada what I'm going to do through others, lo que voy a hacer a través de otros, what I'm going to do for others, lo que voy a hacer por otros, through you, a través de ti, isn't as important no es tan as what I want importante to do in you. como lo que quiero hacer dentro de ti. And Paul needed to understand this as well. Y Pablo también tenía que entender esto. Paul needed to be processed in this way. Pablo tenía que ser procesado de esta That though manera, he was anointed, que aunque era ungido, though he was appointed, aunque estaba apuntado ahí, though he was called, aunque fue llamado, he still needed to go aún tenía que ir in a season of pause. y entrar en una temporada de pausa. Are you with me this morning? ¿Estás conmigo esta I mañana? want you to understand this because Luke is intentional about writing this. Quiero que entiendas porque Lucas es intencional de And then escribir the esto. book begins to shift into Peter. Y el libro comienza a cambiar hacia And Pedro it goes back to this focus. y regresa a este enfoque. And I feel like we'll miss something if we're not Y cautious. siento que nos perderemos algo si no tenemos Because cuidado. God puts Paul to the side, Porque Dios hace a Pablo a un lado, not because he's not important, no porque no sea importante, but because he still needs to be grown and developed. sino porque aún tiene que crecer y desarrollarse. He still needs to continue to develop. Aún tiene que desarrollarse. There's some things that God will work in us Hay ciertas cosas que Dios trabajará dentro de in nosotros seasons of anonymity en temporadas de anomicidad, that nobody will see. donde nadie te verá. And as much as you try to fight God on Y it, por más que intentes luchar con the Dios, truth is la verdad es that it's the best thing that God can do. que es lo mejor que Dios puede hacer. It's cover you Es cubrirte while He processes you. mientras te procesa. It's cover you Es cubrirte while He works in you. mientras trabaja dentro It's de saying ti. when the next assignment shows
shows up, Cuando lo próximo llegue, I need you to be prepared in this way. necesito que estés preparado de But esta if I let manera. you be in the speed that you've been in, Pero si te dejo en la velocidad en la que has if I let you estado, walk in this pattern you've been in, si te dejo caminar en este patrón en el que has if I don't put a estado, pause in what you're doing si no pongo pausa a lo que estás to haciendo work on who you're becoming, para trabajar en quién te estás then you'll convirtiendo, continue to do the same thing you've always done, entonces continúas a hacer lo mismo que siempre and haces you'll abort y abortas the things that I want to do in the next season las cosas que yo quiero hacer en la próxima because you're temporada, measuring them porque las estás with the midiendo experiences you had in the last. con las experiencias que tuviste en la anterior. This is why it's important for us Por eso es importante as a church, que nosotros como iglesia, me as a pastor, yo como pastor, our leaders, nuestros líderes, sometimes the best thing we can do a veces lo mejor que podemos hacer is take a pause. es tomar una pausa. So sometimes the best thing we can do A veces lo mejor que podemos as hacer you come in and you're super excited mientras vienes y estás emocionado is to say, es decir, wait, espera, it's not a rejection. no es un rechazo, It's an intentional moment es un momento where intencional we want the Lord donde queremos que el to Señor continue to work in you continúe obrando dentro de before He ti can work through you. antes de que Él trabaje a través de And ti. trust me, Y confía en I mí. understand it feels like a frustrating Yo season. entiendo que se siente como una temporada frustrante Because Paul, porque Pablo, being how he was, siendo como era, as intense as he was, tan intenso como era, I'm pretty sure he was like, estoy seguro que dijo, I'm used to killing. I was doing it myself. estoy acostumbrado a matar, yo lo hacía. I'm used to persecution. I was doing that myself. Estoy acostumbrado a la persecución, yo lo How are hacía. you going to send me home ¿Cómo me vas a enviar a when I'm casa just getting started? cuando apenas comencé? Anybody ever felt like that before? ¿Alguien se ha sentido así antes? The truth is La verdad es that many of us que muchos de have nosotros run in speeds hemos corrido a for a velocidades long time por mucho tiempo that we are unaware y estamos that we inconscientes have not allowed the Lord to work que no le hemos permitido al Señor obrar in us en nosotros and through us y a través de nosotros, and in our hearts en nuestros corazones, specifically, that we may específicamente, be transformed. para que podamos ser This is transformados. why I've been telling you guys these past few weeks Por eso les he estado diciendo estas semanas that the goal is not that you may understand just the book, que la meta no es que entiendas solo el libro, but that you may experience it for yourself. sino que tú mismo lo Because experimentes. the one consistent thing that's happening throughout this entire story Porque lo que sucede consistentemente a través de la historia is that whoever the Holy Spirit comes upon, es que sobre quien cae el Espíritu Santo, they are transformed. ellos son Whoever transformados. hears the word of the Lord Quien escucha la palabra del and Señor receives the word of the y Lord recibe la palabra del is Señor changed, es cambiado, is transformed, es transformado, is renewed. es renovado. And you and Y I tú y yo can be the people who can be transformed podemos ser las personas que son as we transformadas receive the word of the Lord. mientras recibimos la palabra del So the Señor. Lord puts Paul Así que el Señor pone a Pablo on pause en pausa because work needs to be done. porque tiene trabajo por hacer. Are you with me? ¿Estás And conmigo? the story shifts back to Peter. Y después la historia se cambia a Pedro. And we begin to see things that I believe are directly relevant to some of the issues we have today. Y comenzamos a ver cosas que son relevantes a lo que estamos viendo hoy. Issues that we're navigating through as a church. Problemas que navegamos como iglesia, Issues that we navigate through personally problemas que navegamos personalmente in our own lives. en nuestra propia vida. Because the Bible says Porque la Biblia dice, that Peter, first of all, we began in verse 28, comenzamos en el verso 28, he says, Peter told them, dice que Pedro les dijo, let me give you some context. te daré contexto, When he says them, cuando dice ellos, he said there was this Roman soldier había un soldado romano who calls for Peter. que le llama a Pedro, He calls for him lo llama because the Lord is speaking to him. porque el Señor le está hablando. And when Peter shows up, Y cuando Pedro llega, you know, he's talking to Cornelius. está And hablando con Cornelio, he's an influential person es una persona influencial who's got people who, who serve him. que tiene personas que les sirven. So Peter comes and tells them, Así que Pedro viene y les dice, you know it's against our law for a Jewish man to enter a Gentile home? ¿sabes que va en contra de nuestra ley que un judío se relacione con gentiles o que entre en su casa? Look what he says. You know it's against our laws ¿Sabes que es en contra de nuestras leyes for a Jewish man to enter a Gentile home? que un hombre judío entre a una casa de un I gentil? want to pause for a second Quiero pausar por un because segundo. Acts chapter 10 Porque Hechos capítulo is 10 one of the most important
chapters in the Bible. Es uno de los capítulos más importantes en la Biblia. Not just in the book of Acts, No solo en el libro de los Hechos, in the Bible. en la Biblia. And you might be thinking, what? Y tal vez dices, ¿por qué? Nobody's ever told me that. Nadie me ha dicho eso. This is the moment Este es el where the momento Lord begins to break barriers donde el Señor comienza a romper in barreras between tradition and purpose, entre tradición y in propósito, between tradition and calling, entre tradición y llamado, in between tradition entre tradición and the things that He wants to do, the new things God wants to y do. las nuevas cosas que Dios quiere Because in hacer. chapter 10 Porque en el capítulo 10 is when God begins to deal es cuando Dios comienza a with the lidiar traditions that Peter had. con las tradiciones So, que Pedro not only tenía. God is putting Paul aside and No- putting him in a pause No solo Dios pone en pausa a Pablo because He's working in him, porque está obrando en but él, now God is teaching us pero ahora Dios nos enseña how He's going to work through Peter or in Peter cómo va a obrar en Pedro in public. en público. And if you read Acts, Y si lees Hechos, in a few chapters, en unos cuantos you'll capítulos, see verás how there begins to be a confrontation cómo comienza a haber confrontación. because the Lord is processing Peter in public Porque el Señor está procesando a Pedro en and público processing Paul in private. y procesando a Pablo en privado. And I love this Y amo esto because many people Porque- really love public ministry. porque muchas personas aman el ministerio público. Many people love the limelight Muchas personas aman las luces or leadership. o el liderazgo or influence. o la influencia. And if I can be honest with Y you, si puedo ser honesto contigo, I don't know why. yo no sé por qué. Because the truth is Porque la verdad that es those who love public limelight ministry que aquellos que aman el ministerio público will be processed in public. serán procesados en público. It's hard Es difícil. because you hear me every week. Porque tú me escuchas cada semana. And the way I teach you Y la manera en que yo te enseño a gives ti you all the ammunition te da toda la munición to measure how I'm living. de medir cómo vivo yo. You leave. Tú te vas. You hear the word, you go home. Tú escuchas la palabra y te vas a tu casa. And nobody's, talking about you. Y nadie está hablando de ti. I wasn't going to say this, but I'll say it. Pastoring is the only job you can get fired even when you're not at work. ¿Sabes que el pastorado es el único trabajo del cual te pueden correr aunque no estés en el trabajo? Yeah. Pastoring is the only job El pastoreado es el único where trabajo what you do off the clock donde lo que hagas fuera del reloj matters more than what you do on the clock. importa más de lo que haces mientras estás en el reloj. That's what I don't understand. Es lo que yo no entiendo. Why people covet these things. Porque las personas codician Why estas people cosas. desire these things. Porque las personas desean estas cosas. Do you know that having that platform ¿Sabes que tener esa plataforma means the Lord's going to work with you publicly? significa que el Señor va a hablar contigo Do públicamente? you understand that? ¿Tú entiendes eso? And this is an exact contrast we're seeing here. Y este es un contraste que estamos viendo aquí. Peter shows up Pedro llega and he shows up with his own personal bias, y se muestra con sus propias decisiones personales, his tradition, sus tradiciones, his rules. This is why he begins the conversation sus reglas. Por eso comienza la conversación with Cornelius con Cornelio after the Lord instructed him to go. después de que el Señor le instruyó que fuera And he says, y dice, it's against our tradition ¿sabes que es en contra de nuestra for tradición me to come to your house que yo entre a tu casa or to even be associated with you? o que yo me asocie contigo? The truth is, many of us would have been like, then go home, bro. Dang, what the? La verdad es que muchos hubieran dicho, pues vete a casa. Why are you here? ¿Por qué estás aquí? But God is working in him. Pero Dios está obrando en él. God is working in him. Dios está obrando en él. God is processing him. Dios lo está procesando. And the truth is Y la verdad es that many of us have been guilty of the same thing. que muchos hemos sido culpables de lo mismo. Before we judge Peter, Antes de que juzguemos a many of Pedro, us have been more committed to our traditions muchos hemos estado más comprometidos con nuestras tradiciones than what God wants to do in our life. que con lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Many of us have been more committed to the way we've done church forever. Hemos estado más comprometidos en cómo vivimos la iglesia. And if it doesn't fall in this box that I've been in Y si no cabe en esta caja en la que yo he for estado 25 years, durante 25 años, then it ain't God. entonces no es Dios. And I don't know what they're doing. Yo no sé qué están haciendo. I don't know why they do it. No sé por qué lo hacen. I'm going to be a little harsh today. Voy a ser un poco duro hoy. The truth is, La verdad es there's plenty of other churches for you to be a part of. que hay más iglesias de cuales puedes ser parte. And the last time I checked, Y la últimamente que yo there's chequeé, no doors in the sanctuary. no hay puertas en el santuario. Like, this is why
sometimes the pause is the best thing that you can do. Por eso a veces pausar es lo mejor que puedes hacer. Because the truth is that God has to break our own prejudice Porque first. Dios tiene que romper nuestros propios prejuicios primero. God has to break our own traditions Dios first. tiene que romper nuestras propias tradiciones God has primero. to confront us Tiene que confrontarnos a about our own nosotros convictions. sobre nuestras propias Because if we can convicciones. be honest for a second, Porque si somos honestos, many of us have convictions that we adopted by someone else, not by the Lord. muchos tenemos convicciones que adoptamos por alguien y no por el And Señor. we use those convictions Y usamos esas not convicciones because they're Holy Spirit driven, no porque el Espíritu Santo but las because they're dirige, familiar. sino porque son And because they're familiares. familiar, Y porque son we familiares, filter our opinions, filtramos nuestras our opiniones, views, nuestras based on miradas, familiar convictions, basadas en convicciones not familiares personally discovered convictions, y no en convicciones que descubrimos personalmente. not convictions that the Lord gave me, O convicciones que el Señor me dio a not mí. some that I read in the Word for O myself. algo que yo mismo leí en la palabra. We adopt traditions, Adoptamos and tradiciones. when God wants to move, Y cuando Dios quiere moverse, we say, decimos, do you realize that it's outside of our tradition to do these things? ¿te das cuenta que es fuera de nuestra tradición hacer estas cosas? I shouldn't even be associated with Ni you. siquiera debería asociarme This is contigo. what Peter's telling him. Es lo que Pedro le está diciendo. But God is trying to expand Pero Dios intenta expandir in many different ways de muchas maneras what He's doing through the book of Acts, lo que está haciendo a través del libro de Hechos, what He's doing through the Holy Spirit, I should say. lo que está haciendo a través del Espíritu Because this Santo. is the moment Porque este es el momento where the Holy Spirit's about to break boundaries, donde el Espíritu Santo va a romper límites, break va a limitations, romper limitaciones, break understanding, va a romper entendimiento break Christianity as they knew it. y cristianismo como ellos lo Because Peter conocían. was good with Jesus. Porque Pedro estaba bien con Jesús, Peter was good with the anointing. estaba bien con la He unción, loved the Lord. amó al But there was Señor, still some pending things pero aún había cosas that pendientes Peter was holding on to. a las cuales Pedro se And I want aferraba. to say this Y respectfully, quiero decirlo con todo but I respeto, want you to know pero quiero que that God sepas sometimes has to do the same thing with us. que a veces Dios tiene que hacer lo mismo con That He nosotros, puts us in situations and seasons of pause. que nos pone en situaciones o temporadas de pausa, Not because you don't love God. no porque no ames a Dios, Not because you're not anointed. o porque no seas ungido, Not because you're not o called. porque no seas llamado, But because He wants to expand the way you see what He can do. sino porque quiere expandir la manera en que ves lo que Because He puede wants to hacer. break the barriers Quiere romper las barreras that we've built. que nosotros hemos He construido. wants to break the boxes Quiere romper las cajas that we lived en in. las cuales hemos vivido, How we have declared that God can operate. como hemos declarado que Dios puede He operar. wants to change these things. Quiere cambiar estas cosas. Listen to what I said. Escucha lo que He's dije. not changing His word. No están cambiando su trabajo. He's not changing His truth. No está cambiando su verdad. He's working in our minds Está hablando en nuestras mentes and in our hearts y en nuestros corazones that we may be transformed para que podamos ser and the transformados, way we see His word y la manera en que vemos su palabra may change. puede cambiar. God is expanding here Dios está expandiendo aquí what people were trying to limit. lo que las personas intentaban limitar. Throughout the first chapters of Acts, Durante los primeros capítulos de Hechos, the focus was the Jews in Jerusalem, el enfoque era los judíos en the Jerusalén, Jews and God's people. los judíos y el pueblo de Dios. But God's like, no, Pero Dios dijo, no, you missed it. te perdiste algo. New covenant, El nuevo pacto, a new way, nueva manera, a new un understanding, nuevo entendimiento, a new revelation una nueva revelación that helps to build que ayuda a construir everything that I've talked about from the very beginning. todo de lo que hablé desde el But with principio. Jesus showing up, Pero cuando Jesús my llega, desire is to get to everyone. mi deseo es llegar a todos. The truth is, La verdad es many of us que muchos de nosotros don't think God could get to some people. no pensamos que Dios puede alcanzar a ciertas personas. You might not think it, Tal vez no lo pienses, but the truth is, pero la verdad es, you never pray for them. nunca oras por ellos, You never speak to them about Jesus. nunca les hablas acerca de Jesús. You have your opinions about them, Tienes tus opiniones sobre ellos, but you won't actually share pero no compartirás the good news of the gospel. las buenas nuevas del Evangelio. You won't. No lo harás. And this is a challenging thing for all of us. Y es algo retador para todos Because if I can be nosotros. honest, Porque si yo puedo ser honesto, Sometimes it feels easier a veces se siente más fácil to shepherd people who have been in church. pastorear a personas que ya han estado en la iglesia. Yeah, you do have to change some ways and Tienes que cambiar ciertas maneras, have a few conversations, tener ciertas but conversaciones, it feels familiar. pero se siente familiar. And because it feels familiar, it feels Y safe. porque se siente familiar, se siente seguro. We're not challenged because we both know what we're talking about. No And somos retados porque los dos sabemos de qué hablamos. when the Lord is trying to expand Cuando el Señor intenta expandir what it is He's doing. lo que Él está haciendo. Look,
You know it's against our laws está en contra de nuestras leyes for a Jewish man to enter a Gentile home que un hombre judío entre al hogar de un gentil like this or associate with you. o se asocie contigo. Seems like a messed up thing to say. Suena como algo muy duro de decir, But the truth is, pero la verdad es, we have done the same thing to the Lord. nosotros le hemos hecho lo mismo al Señor. We've put our own traditions, Hemos puesto nuestras propias tradiciones, our own rules, nuestras propias reglas, our own ways nuestras propias maneras above the ordinances of the Lord, sobre las ordenanzas del Señor, above what God wants to do. sobre lo que Dios quiere hacer. You with me? ¿Estás conmigo? We've done the same thing. Hemos hecho lo mismo. And quite frankly, Y francamente, there's something here that really caught my attention. hay algo aquí que llamó mi atención. I'm already almost out of time. Good Lord. Cornelius replied, verse 30. Verso 30. 4 days ago, I was praying in my house about Con- the same time. Cornelio contestó, hace 4 días yo estaba orando en mi casa como esta misma hora. Suddenly, a man in dazzling clothes was standing in front of me, De repente un hombre con ropa resplandeciente se paró delante de and mí he told me, y me dijo, Cornelius, your prayer has been heard, Cornelio, tu oración ha sido escuchada and your gifts to the poor have been noticed by God. y Dios ha tomado en cuenta tus donativos para los pobres. Pause. Pausa. Cornelius Cornelio gets a response recibe una respuesta to his prayer a su oración and to his gift. y a su don. But look at what the response was. Pero mira cuál fue la The respuesta. response was still Peter coming to teach him the gospel. La respuesta aún era Pedro llegar a enseñarle el evangelio. Follow me, I'm going somewhere. Sígueme. The reason why that's the response, El motivo por cuál esa es la respuesta, not only God is dealing with Peter, no solo está Dios lidiando con Pedro, but God is also teaching us that he's dealing with Cornelius. pero Dios nos enseña que también está lidiando con Cornelio. Because just because you do good spiritual things Solo porque haces cosas buenas espirituales does not mean you don't need the gospel. no significa que no necesites el evangelio. He's saying, Está diciendo, your prayers have been heard, tus oraciones han sido your escuchadas, gifts have been received, tus regalos han sido recibidos, your spiritual things have been done, las cosas espirituales They've han been sido noticed, hechas, han sido and your notadas deeds have also been y noticed. tus hechos también han sido notados. But you still need Jesus. Pero aún necesitas a Jesús. This cancels out Esto cancela any argument cualquier argumento that anybody could bring que cualquier persona puede traer that shows us or they try to teach us que trate de enseñarnos that if you're just a good person, you're going to go to heaven. que solo si eres buena persona te irás al cielo. That's not what the Bible teaches. Eso no es lo que la Biblia enseña. It's very clear. Es muy claro. You can be a good person. Puedes ser una And buena God's persona response is still you need the truth. y la respuesta de Dios aún And es God's necesitas la response is verdad. you still need to hear about Aún Jesus. necesitas escuchar de Jesús. And God, this is exactly what the response was. Es exactamente lo que fue la He's respuesta. saying, hey man, thank Está you so much for diciendo, the prayers. gracias por las oraciones. Great that you helped the poor. Está bien que ayudaste a los pobres, But you still need Jesus. pero aún necesitas a Jesús. You still need to know who he is. Aún necesitas saber quién Él es. You still need to accept him. Aún necesitas aceptarle. You'll still need to be filled with the Holy Spirit. Aún necesitas ser lleno del Espíritu These are Santo. the things Estas son las cosas that is teaching us as we're navigating through this conversation que nos enseñan mientras navegamos esta that we still conversación need que aún necesitamos Jesus. a Jesús. Good deeds Buenas obras does not equal access to heaven. no significa acceso al cielo. This is why Jesus said, Por eso Jesús dijo, I am the way, yo soy el camino, the truth, la verdad and the life. y la vida. And sometimes we stop there. Y a veces But nos the next detenemos part of the ahí. verse says, Pero la próxima parte del verso dice, nobody comes to the Father through me. y nadie viene al Padre sino a través de mí. No, nobody comes to the Father except through me. Nadie viene al Padre sino a través de mí. I know we live in a culture that likes to highlight good deeds Sé que vivimos en una cultura que le gusta resaltar las buenas and obras doesn't want Jesus. y no quiere a Jesús. Then all you're going to have is good deeds Lo único que tendrás serán buenas obras because you still need Jesus. porque aún necesitas a Jesús. Cornelius understood Cornelio entendió that the response to his prayers and his deeds que la respuesta a sus oraciones y a sus obras was that the Lord would send someone era que el Señor enviaría a alguien to teach him the good news of who Jesus was. a enseñarle las nuevas de quién era Jesús. Read the entire part of the chapter after that. Lee todo el capítulo después de And you'll eso notice that everything that Peter does y te darás cuenta que todo lo que Pedro hace is talk about Jesus, the story. es hablar de la historia de Jesús. That was his response Esa fue su respuesta to prayer. a la oración. But look what he continues to say. Pero mira lo que continúa diciendo. Verse 32. Now send messengers to Joppa Ahora envía mensajeros a Jope and summon a man named Simon Peter. y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. He is staying
in the home of Simon, está hospedado en la casa de Simón, a tanner who lives near the seashore. un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. When it says tanner, Cuando dice curtidor, he's not talking about gym tan laundry, right? For you Jersey Shore fans. That's not the tanner he's talking about. el chiste no aplica al español. He wasn't tanning for a living. That's not what he was doing. I know, you finally got it. He's talking about something that I think paints an interesting picture for us. Está hablando algo que nos pone una foto. And I want to say this in Y parentheses quiero decirlo en paréntesis. because this is my point of view. Este es mi All punto right? de vista. So you can hold me accountable to this one. Así que yo soy This is responsable in por the esto. scripture. Because this tanner was actually someone Este curtidor fue alguien who used to work animal skins. quien trabajaba pieles de animales. We would know them today Las conocíamos ahora as a leather worker, como alguien que trabaja en someone la who piel, makes leather. alguien que hace piel. And oftentimes they would live near the sea Y muchas veces vivían cerca del mar because they needed water, porque necesitaban but agua, also because of the smell. pero también por el olor. Quite interesting though that Es interesante. in two occasions, En dos in ocasiones, chapter en 9, el capítulo it 9, says that Peter stayed with Simon the tanner, dice que Pedro se quedó con Simón el and in curtidor. chapter Y 10, en el capítulo 10, actually chapter 9 says for some time, en el capítulo 9 dice por algún tiempo. and then in chapter 10 he's still at Simon the tanner's Y en el house, capítulo 10 aún sigue en la casa de Simón. and that's where the Lord sends for him. Y es ahí donde el Señor envía por And I él. found that quite Y interesting lo encontré interesante because for someone who had prejudice in showing up to a Gentile's house, porque para alguien que tenía prejuicio en llegar a la casa de un gentil, you didn't have a problem being around dead animals. no tenías problema estar con animales muertos. Pause. Pausa. Because we've been guilty of the same thing. Porque hemos sido culpables de lo mismo. We'll make exceptions for the things that are familiar to us. Haremos excepciones para las cosas que se sienten familiares. But the moment someone else does something that's outside of what you're okay with, Pero el momento que alguien hace algo con lo que tú no estás bien, then we no longer associate. entonces ya no nos asociamos con The ellos. moment someone sins differently than the way you sin, En el momento que alguien peca diferente a como tú pecas, all of a sudden you have a problem with them. de repente ya tienes un problema con ellos. Again, this is my personal opinion. Esta es mi opinión I personal. feel Yo like it's a siento little bit hypocritical of Peter, que es hipócrita de parte de Pedro, who, based on his tradition, quien basado en su tradición could not be around dead animals, no podía estar entre animales muertos, to be around dead animals, estar entre animales muertos, living there, viviendo ahí, but have a problem dealing with other humans. pero tenía problema lidiar con otros humanos, Because they weren't from the same race, porque no eran de la misma raza. ethnicity. And we need to be careful in the Y church. tenemos que tener cuidado en la iglesia. We need to be careful Tenemos que tener to cuidado think en pensar that the Lord made a black church and a white church and a Latino church. que el Señor hizo una iglesia de diferentes razas. That's not what he said. Eso no es lo que él dijo. The church that was built was God's church. La iglesia que fue construida fue la iglesia de Dios. I know, it's a difficult topic. Sé Trust que es me, un tema difícil. I'm aware. Estoy But the truth consciente. is Pero la verdad that es many of us que muchos de in our nosotros homes, in Latino environments, en nuestros hogares o nuestros have a hard ambientes time associating with people who don't sound like us, tenemos dificultad asociándonos con personas que no suenan como who don't nosotros look like us, o que no se ven como who don't nosotros talk like us. o que no hablan como nosotros. I know. You're expecting to hear about this morning. No esperabas escuchar esto esta mañana, But to me, pero para mí, and again, this is my point of view, y nuevamente este es mi punto de it's a vista, little bit hypocritical es un poco hipócrita to think I can be around dead animals, pensar puedo estar entre animales muertos, but God forbid I go into somebody who's not a Jew, pero Dios no quiera que vaya a la casa de alguien que no es judío and we can't judge him. y no podemos We do juzgarle the exact same thing. porque hacemos lo mismo. If the sin feels familiar, Si el pecado se siente familiar, we feel okay. nos sentimos bien. I'm going to say something controversial, but I'm going to say it. Voy a decir algo controversial. The Lord knew what he was doing when he sent us to Long Beach, El Señor sabía lo que estaba haciendo cuando nos envió a Long Beach, one of the 3 most popular cities that has the LGBTQ community. una de las ciudades más populares que tienen el movimiento LGTB. And as a church, Y como iglesia, we need to be extremely careful tenemos que tener mucho cuidado to think en pensar that because someone sins differently than us, que porque alguien peca diferente a nosotros, God can't work in them. Dios no puede obrar en ellos.
I want to make something very, very clear. Y quiero dejar algo muy claro. We are not an affirming church. No somos una iglesia que afirma. The only thing we will affirm and confirm is the truth. Lo único que afirmamos y confirmamos es la And I know verdad. what the Bible teaches us about sin. Y yo sé lo que la Biblia enseña de pecado. But the Bible doesn't only focus on one type of sin. Pero la Biblia nos enfoca en un tipo de And the pecado. worst thing we can do as a church Y lo peor que podemos hacer como is iglesia assume es that asumir because someone sins differently than I, que porque alguien peca diferente a God mí, can't work in them Dios no puede obrar en and God ellos. can't work through them. Y Dios no puede obrar a we través could de be ellos. honest for a second, Si podemos ser honestos, If sin was all external si el pecado era todo externo and we all woke up y todos nos levantamos with a sign on top of our heads con un símbolo arriba de nuestra of cabeza how we sinned this morning, de cómo pecamos esta mañana, none of us would have the right to say absolutely anything. ninguno tendríamos el derecho de decir And we algo. should be cautious Y deberíamos tener to cuidado not think en pensar that because something is different than what I do, que porque algo es diferente a lo que yo hago, white lies are still lies. las mentiras blancas todavía son And mentiras. liars are still not going to go to Y heaven. los mentirosos no entrarán al cielo. That's what the Bible teaches Es lo us. que la Biblia nos enseña. And we need to be cautious about Y that. tenemos que tener cuidado en eso. Because the Lord knows exactly what He's doing. Porque el Señor sabe exactamente lo The que problem hace. is that we feel more comfortable controlling El problema es que nos sentimos más cómodos controlando than trusting. que confiando. Because trust means you got to trust the seed of the Word of God. Porque confiar significa que tienes que confirmar la palabra Trust de means Dios. you got to trust the prayers that you make. Significa que tienes que confiar en las oraciones que Trust haces. means Confianza that you got to be significa okay with things being outside of your control. que tienes que estar bien con las cosas que están fuera And de tu the truth control. is, Y la verdad es, I understand. yo entiendo, I know. yo sé, Because there's many things in my life porque hay muchas cosas en mi that I'm vida familiar with, con las cuales yo soy that I can familiar, understand and extend mercy towards. que puedo entender y extender misericordias And a then there's things that ellas. happen in my life. Y hay cosas que suceden that en I'm mi like, vida Lord, que digo, Señor, You need to help me. tienes que ayudarme. Because I don't know how to navigate through this, Porque no sé cómo navegar por I don't know esto. what to do, No sé qué hacer, what to say, qué decir, how to say it. cómo And let me decirlo. tell you the Lord's response to me every single Y time. te diré la respuesta del Señor. Go back to the Word. Regresa a la palabra. Go back to what I teach. Regresa a lo que yo enseño. Go back to what I say. Regresa a lo que yo digo. Go back to the truth. Regresa a la verdad. And the truth is, Y la verdad es, many of us muchos de need to nosotros surrender that to the Lord. tenemos que entregarle eso al Señor. Many of us need to be like, Muchos tenemos que decir, Peter says, como Pedro dijo, I see very clearly veo claramente that God shows no favoritism. que Dios no muestra favoritismo In every nation, en toda nación. He accepts those who fear Him Él acepta a aquellos que le temen and do what is right. y hacen lo que está bien. Notice how Cornelius didn't have to tell him his entire history, how many people he gave to, Date cuenta como Cornelio no le tuvo que dar toda su historia, cuántas personas le how dio, much he prayed, cuánto oró, how much faith he had. cuánta fe tenía. When you let God work Cuando tú dejas que Dios obre in you, en ti, through you, a través de ti, the fruits will begin to show. los frutos comenzarán a mostrarse. And can I tell you something Y else? te puedo decir algo más. And if the fruits don't show, Y si los frutos no se muestran, that's between them and the Lord. eso es entre ellos y el Señor. You know what our responsibility is? ¿Sabes cuál es nuestra responsabilidad? To pray for them, Orar por ellos, to love them, amarlos, to encourage them, motivarlos, to continue to teach them about Jesus and the truth. enseñarles de Jesús y de la verdad. If you're hoping that this church only gets saved with people who look like you, Si esperas que esta iglesia solo se salve con personas que se ven como tú, talk like you, hablan como tú, sin like you, pequen como tú, I'm sorry to tell you, siento decirte, you're in the wrong place. estás en el lugar equivocado. Because this isn't a cult. This Porque esto no es un culto. this is not a social club. Esta no es una secta o un club social. This is not even a Latino church. Ni siquiera es una iglesia latina. We refuse to identify as that. Nos rehusamos a identificarnos como eso. We are the church of God. Somos la iglesia de Dios. We are His bride. Somos su novia. We are a part of the body. Somos parte del cuerpo. We are a part of the greater church. Somos parte de la iglesia mayor. And God can send whoever He wants to Y send Dios puede enviar a quien Él quiera enviar. from whatever part of life they're walking from, De cualquier parte de la vida en la que se whatever part of encuentren. culture they're coming from. Cualquier parte de la cultura que Because venga. at the end of the day, Porque al final del día, the focus should always be el enfoque siempre debería de ser to lead them back llevarlos de regreso to the truth. a la verdad. I don't know what's
part of those seasons that we talked about you find yourself in today. Yo no sé en qué parte de las temporadas que hablamos te encuentres hoy. Maybe you're in the season where God's like, let's pause for a second. Tal vez estás en una temporada donde Dios te ha dicho, pausemos por un segundo. Let's sit for a moment. Sentémonos por un momento. Let's work in our hearts for a bit. Vamos a obrar en nuestros corazones Let's primero. not do. No hay que hacer. Let's not be busy. No hay que estar ocupados. Let's get to know each other more. Hay que conocernos un poco más. Or maybe O tal vez you've been dealing with traditions that God's breaking in your heart has estado lidiando con tradiciones que Dios está rompiendo en tu corazón and in your mind. y en tu mente, Regardless of whatever it may be for you, sin importar cuál sea para ti. I want to invite you to do exactly what this chapter is teaching us. Quiero invitarte a que hagas exactamente lo que este capítulo nos That we may enseña. always go back to Que Jesus, siempre regresemos a Jesús, to His truth, a su verdad, to His word, a su palabra, to the gospel, al evangelio, which is the good news el cual son las buenas nuevas that you and I que tú y yo have available for us. tenemos disponible para nosotros. Your season of doing is going to come. Tu temporada de hacer vendrá, But your season of doing should come when you begin to learn who God has called you to be. pero esa temporada vendrá cuando aprendas quién Dios te llamó a And ser. you'll begin to see God move in a different way in Y your life. comenzarás a ver a Dios moverse de una manera diferente en tu vida. Or maybe O tal vez God's breaking some things. Dios está rompiendo ciertas cosas, Stigmas, estigmas, mindsets, mentalidades, habits, hábitos, traditions. tradiciones. Let God do whatever He wants to do in your life. Deja que Dios haga lo que Él quiere hacer en tu vida. Maybe God's trying to break fear. Tal vez Dios intenta romper miedo. Maybe you've been too held up in the way you do things. Tal vez te has enfocado en las cosas, en la manera en que tú haces las And the truth cosas. is, where has it gotten you? Pero la verdad es hasta dónde te ha llevado. Why don't we give Jesus a try ¿Por qué no le damos una oportunidad a and Jesús? say, Lord, Y le decimos, Señor, let your will be done in my que life tu voluntad sea hecha en mi vida. today. Hoy, Lord, Señor, that you can work in me, que tú puedas obrar en mí, through me, a través de mí. that whatever you want from me, Que lo que tú quieras de mí, I can say yes, yo pueda decir sí, regardless sin importar whether it goes against si va en contra my own traditions. de mis propias tradiciones. Stand on your feet this morning. Ponte de pie. Let's pray. Oremos. You know, the desire of our heart El deseo de nuestro corazón should be to do the will of God, debería ser hacer la voluntad de Dios, no matter at what cost. sin importar cuál sea el costo. The truth is, La verdad es it's easier said than done, que es más fácil decirlo que hacerlo, because many times porque muchas veces it comes at the cost of something llega al costo de algo that we are deeply in love with, con lo cual estamos profundamente enamorados, deeply attached to. profundamente aferrados. And the truth is, Y la verdad es, we might not admit it, tal vez no lo admitamos, but that's become our guide. pero eso se ha convertido en nuestra guía, That's become our filter. se ha convertido en nuestro filtro, That's become our discernment. se ha convertido en nuestro discernimiento That's become our God. y en nuestro Dios. Today, Hoy I want to challenge you quiero retarte to surrender that unto the Lord. a entregarle eso al Señor. Let's pray that the Holy Spirit may begin to illuminate Pidamos que el Espíritu Santo nos ilumine, the things that are happening in our minds, ilumine las cosas que suceden en nuestra mente, in our hearts, en nuestros corazones, that are not pleasing before the Lord. que no son agradables ante el Señor. The things that we've done, Las cosas que hemos hecho the things we've said, o que hemos dicho, things we've adopted as our own personal models, cosas que hemos adoptado como nuestros modelos personales, that we've said, Lord, que hemos dicho, Señor, this is the way I do things. esta es la manera que yo hago las cosas. Let us surrender that this morning. Entreguemos eso esta mañana. Father, Padre, I pray, Lord God, te pido, Señor Dios, for our hearts. por nuestros corazones. I pray, Lord, Te pido, Señor, that you may help us, Father, que nos ayudes, Padre, to surrender our will before your presence, a entregar nuestra voluntad ante tu presencia, our bias, our traditions. nuestras tradiciones. Father, I pray Padre, te pido
That the Holy Spirit may work even in the areas that we are having a hard time let go. Que el Espíritu Santo obra en las áreas donde no podemos soltar. And I ask you, Lord, Y te pido, Señor, that you may lead que us puedas dirigirnos through these seasons. a través de estas temporadas. Lord, Padre, whoever is in a season of pause, quien esté en una temporada de pausa, whoever is in a season where they're discovering more about themselves in you, aquellos que estén en una temporada de descubrir más de ellos en ti, I pray that you give them the wisdom te pido que les des la to sabiduría stay the course, de mantenerse en la to carrera, remain grounded in the de process. permanecer en el proceso. I pray, Lord God, Te pido, Señor, that you may help them navigate through the uncertainties of that season. que les ayudes a navegar la incertidumbre de esa I temporada. pray you may cover them Te pido que les cubras as you process them. mientras los procesas. I pray, Lord God, Te pido, Señor that you may Dios, help them to que navigate los ayudes a navegar through the confusion, a través de la confusión and that your Holy Spirit y que tu Espíritu may give them Santo the clarity that they need pueda darles la claridad que for necesitan what is next. para lo que sigue. Father, I pray Padre, te pido for those that are having traditions that are being broken, por aquellos que tienen tradiciones que están siendo for those rotas, who you're working in their mind and in their hearts. aquellos con los que estás obrando en su mente y su I corazón. pray, Lord Jesus, Te pido, Señor Jesús, that you also help them to stay the course, que les ayudes a mantenerse en la carrera, to stay encouraged, que se mantengan motivados, that as they begin to learn the new things that you're que doing, mientras aprenden las cosas nuevas que estás that your Holy haciendo, Spirit may lead them through your truth, que tu Espíritu Santo los dirija a tu which verdad, is your word, que es tu palabra, and that we may discover y que podamos descubrir how we should operate cómo deberíamos operar in this new en season. esta nueva temporada. And we thank you for that. Y te damos gracias por ello. In Jesus' En el name, nombre de Jesús. amen Amén. and amen. Once again, I just want to say thank you so much for tuning in today. If this message spoke to you, don't keep it to yourself. Share it with someone who needs encouragement. And if you feel led to support what God is doing here, you can give via Zelle using the number on the screen or by visiting our website. Now, before you go, make sure you like this video, subscribe, so that you never miss a single service. We'll see you next time.